जय जगन्नाथ सांग माने आसतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। महाभारत युद्ध रे गांधारी पुत्र मानकर मृत्यु कारण बहुत जंत्रणा एवं कष्ट सहवाक पड़ता। तांकर कथा थिला कि कृष्ण तांको दिव्य शक्ति बल रे सही युद्ध को अटकाई पारि थांते, हेले कृष्ण एमिति करिले नाही। सेथिपाई माता गांधारी भगवान श्रीकृष्ण को अभिशाप देले कि आग 36 वर्ष पर तांको एवं तांकर चतुर्वंश निज निज भितर युद्ध कर वंश को विनाश करने को पड़ो आ द्वारिका समुद्र गर्भरे बुड़ीजीव। समय बीती चलला। 36 वर्ष पर तांकर देइथिबा अभिशाप लागेबाकू लागिला, कारण चतुर्वंश मध्य विवाद लागेबाकू लागिला। सेमाने परस्पर को मारिबाकू लागिले, जहा फल द्वारिकार विनाश घटला आ द्वारिका समुद्र गर्भरे बुड़ीगला। गोटे दिन भगवान श्रीकृष्ण नदी कूल थिबा बेले गछ तले विश्राम करथिले। ठीक सही समय रे जरा नामक शबर हरिण शिकार पई आसीथिला। सेठारे भगवानंकर चमकुथिबा पाद को हरिण भाबिके तीर छाड़ीदेला। जेतेबेले से देखिला कि तीर जाई श्रीकृष्ण पादरे लागिची, तांको बहुत दुख एवं कष्ट अनुभव हैला। निजर भूल को बुझीपारी से भगवान पाखक जाई कहिला, हे प्रभु मते क्षमा कर दियो, मो अजाणତରେ गोटे बड़ पाप कर देइछि, एही पाप पई तो मृत्यु भी कम हबो। श्रीकृष्ण कहउचंती, जरा तुमे किछि अपराध करिन, तुमे तृतीय जुगरे बानरंकर राजा बाळीथिल, जाहाकू मु गछर पछपटे थाई बध करिथिली, जहा युद्धर विपरीत थिला, सेथिपाई मोर मृत्यु तुम हाथ रे आगुरु लेखा होइथिला, तुमे एही अपराधर मुक्ति पाई जाओ। एतिकी कही भगवान श्रीकृष्ण सेहिठारे प्राणत्याग करथिले। दुखरे जरा अर्जुन पाखरे पहुँचिले आ सेठारे घटिथिबा समस्त घटना को जणाइले। एही कथा सुनी अर्जुन अत्यंत दुखी होई पड़ले एवं श्रीकृष्णकर अंतिम संस्कार कले। तांकर पूरा शरीर जलीगला, किंतु हृदयटा जलिला नाही। सेही हृदय को गोटे काठगड़ उपरे रखिदेले और काठगड़ को नदी रे भसाई देले। बहुत समय पर काठगड़टी ओडिशार महानदी कूल पहुँचला। सेठारे शबर नामक आदिवासी माने रहुथिले। सेमानक भितरे विश्वावासु आदिवासींकर मुखिया थिले। सेमाने भगवान श्रीकृष्ण को हृदय को अद्भुत दिव्य शक्तिर थिला। विश्वावासु तार महत्व बुझिले और गोटे गुप्त गुंफार नीलमाधव नाम एक मूर्ति रूप में तांको पूजा कले। आदिवासी छड़ा अन्य काहाकू भी ए विषय रे जणा नथिला। सेही समय रे अवंतीर इंद्रद्युम्न नामक जड़े राजा थिले। से विष्णुकर बड़ भक्त थिले। सर्वदा से दिव्य भगवानंकर गोटे दर्शन पाई कि बहुत आग्रह रखुथिले। तीन जणे ऋषि तांको महल रे आसी पहुँचिले। ऋषि कहिले, हे राजा, ओडिशा रे विष्णुकर पूजा नीलमाधव रूप में पूजा करा जाउची। आपण को ओडिशा भितर से पवित्र स्थान को अवश्य खोजिबा दरकार। राजा इंद्रद्युम्न बहुत खुशी हेले आ संगे संगे ब्राह्मण पूजारी विद्यापति को ओडिशा जाई नीलमाधवकर सठिक ठिकाना खोजिबा आदेश देले। राजांकर आदेश पाई विद्यापति ओडिशा को गले। सेठारे पहुँची जना पड़िला कि शबरंकर राजा गोटे गुप्त गुंफा भितर नीलमाधवंकर पूजा करुछंती। विद्यापति एहा जानी महानदी तटरे थिबा जंगल रे पहुँची सेठारे शबर राजा विश्वावासु को देखि कहिले, हे महाशय, दयाकरी मते सेही दिव्य पूजार स्थानटी देखाओ, मु बहुत विश्वास नहीं कि आसीछि। शबर राजा कहिले, मते क्षमा करिवो, मु से स्थान को आपण को नहीं पारिबी नाही। विद्यापति निराश होई निज राज्य को न फेरी भगवान दर्शन पाइबाकू सेठारे रहिबाकू लागिले। सेठारे रहु रहु शबरंकर राजा झियो को विवाह कले। दिनकर घटना। विद्यापति तांको स्त्री को कहिले, हे स्त्री, तमे तम बापा को कही मते टिके नीलमाधवर दर्शन कराई दो, तम कथा से निश्चय सुनिबे। तांको स्त्री तांको बापा को कहिले एवं तांको पिता मध्य राजी हेले। हेले शबर राजा विद्यापति को नेला बेले निज आखिरे पट्टी देबा पई शर्त रखिथिले। विद्यापति मध्य सेही शर्तरे राजी होइथिले। शबर सांगरे विद्यापति गला बेले जंगल बाटरे निज पुटुली रे थिबा सोरिष मंजी गुडी को बुणी बुणी गले। शेषरे गुंफा पाखरे पहुँचिले ओ आखिरु पट्टी खोली नीलमाधव को दर्शन करी विद्यापति सेठारु जाई राजा निकट रे पहुँचिले एवं सेठाकार दिव्य मूर्ति विषय राजा को जणाइले।
ଦିନେ ରାଜା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପାରିବିନି। ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଅ, ଏକ ଦାରୁ ଭାସି ଭାସି ସେଠାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୁଗନ୍ଧିତ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆସିବି। ସେହି କାଠରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେହି କାଠକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ ଆଉ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ ମୋର ପୂଜା ତୁମେ କରିପାରିବ। ରାଜା ସେହି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠ ଖଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି। ରାଜା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହି ସେହି କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠଟିକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଦିବାସୀ ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଗଲା। ହେଲେ କୌଣସି କାରିଗର ସେହି କାଠକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ଥରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଆରାଧନା କର। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ ରାଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଆରାଧନା କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ କାରିଗର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, କ'ଣ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ 21 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଫିଟାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଫିଟାଇବେ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେତିକିରେ ରଖି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ରାଜା ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେହି ଘରୁ ଖାଲି ହାତୁଡ଼ି ଛେଣିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜା, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଆମକୁ ନିହାତି କବାଟଟା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେ କବାଟ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିପାରିବି ନାହିଁ। ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସୈନ୍ୟକୁ ପଠାଇ କବାଟ ଖୋଲା ହେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଘରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ 3ଟି ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟଟି ଜୀବନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ସେହି 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ନାମରେ ପୁରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।